जय जगन्नाथ वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज मुझे तुम सहित डिस्कसन करी 2026-27 आनुअल बजेट आ मन रखिले जो मैंने अपकमिंग ओएस प्रिपेयर करुच सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपेयर करुच ओपीएससी कौन भी एग्जाम किंबा ओ डबल एसएससी कौन भी एग्जाम हो कि ओ ट्रिपल एसएससी कौन भी एग्जाम हो प्रत्येक एग्जाम रे तुमकर बजेट को लेकर गोटे क्वेश्चन आसता है। क्लास रे मु 10 मिनिट भितर मुझे पॉइंट को पॉइंट आउट करी जोटा कि एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पूर्व वर्ष क्वेश्चन जो फॉर्मेट रे पचारुछि से फॉर्मेट रे क्लास को नेबी आउ इफेक्टिव क्लास रहिबो आउ वेरी शॉर्ट पॉइंट रे मु डिस्कशन करबी और लास्ट को तुम सहित गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रे भी डिस्कशन करबी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो कहीं इच एंड एव्री पॉइंट तुम इंपोर्टाट रहा क्लास रे पढ़ेला बेले मुझे कहीदे अलरेडी हाइलाइटेड अच्छी ए हाइलाइट वाला पीडीएफ मुझे वीडियो तले दिया टेलीग्राम रे तुम जॉइन कर वीडियो को तुम जो पीडीएफ तुम पाइपर कहीं अलरेडी हाइलाइटेड अच्छी तुमको सहज हम प्रिपेयर करने पढ़ाई। अच्छा एथर जो बजेट को आलोकेशन कराई केबे लॉन्च होइछि 20/2/2026 रे बजेट को हमको अणा जाइछि। बजेट किए आनिछन्ति हमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आनिछन्ति जे भी हमर फाइनेंस मिनिस्टर रहउछन्ति। ओके तो एथर जो बजेट रखाइछि बजेट रो स्ट्रेंथ केते रहिछि मन रखियो 3,10,000 कोटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बजेट रो स्ट्रेंथ को डेटा क्वेश्चन आस परिबो जे केते टंका आलोकेशन करा जाइछि वेरी इंपोर्टेंट। ता सहित पर्टिकुलर गोटे लाइन ऊपर इंपोर्टेंट दिया जाइछि लाइनटा होछि लोकंको उन्नति राष्ट्रीय प्रगति दैट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। ए पॉइंट को मन रखियो कहीं आकु ही नहीं क्वेश्चन आसे जेमति कि केते कोटी टंका आलोकेशन होइछि लाइन कोन कहा जाइछि एटा बहुत इंपोर्टेंट। ता सहित एटी पर्टिकुलर 6टा पिलर विषय कहा जाइछि जे ए जो बजेट आसिछि ए बजेट रे 6टा पिलर को प्रायोरिटी माने इंपोर्टेंट दिछि जेमति पीपल फास्ट रहला तुमर आसेला रूरल एम्प्लॉयमेंट आसला पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर ऑल रहा टेक्नोलॉजी हो किंबा पीपल गवर्नेंस रो जहाँ भी किसी अच्छी जो 6टा पॉइंट अच्छे ए 6टा पॉइंट को संपूर्ण रूपे मन रखियो क्वेश्चन केमती आसीबो देखो एठी भी मु कहि दउची ओ टाइप रो क्वेश्चन आसे मन रखिले तुमको लिखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ बजेट 2026-27 रो बजेट रो आंक पिलर किए नुह तुमको 4टा ऑप्शन देथिबो ता भीतर आउटे कहा को ऐड करथिबो तुमको बाहर कर जे ये गोटे पिलर अंतर्भुक्त नहु नहीं तो ओके तो एटा बहुत इंपोर्टेंट होची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। तो एबे जिबा तुम मानकर नेक्स्ट पॉइंट को जे आम मानकर जो बजेट आलोकेशन हिची विभिन्न सेक्टर थाए जेमति कि तुमरो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर सेक्टर होची एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होची डिजास्टर मैनेजमेंट पई फंड होची तो इंपोर्टेंट होची तुमरो प्रोग्राम किस ना एक्सपेंडिचर जो पार्ट होची केते टंका एथि आलोकेशन करा जायछि इंपोर्टेंट होची। आर वर्ष जो बजेट आसीथिला केते थिला ना 2,90,000 बा 2,000 माने 2,90,000 थिला किंतु ए वर्ष रखाइछि केते 3,10,000 जोटा कि एटा बहुत इंपोर्टेंट रहबो ए पॉइंट को हमको मन रखिया अछि। किसी हाइलाइटेड न्यूज ऊपर मन रखियो जोटा कि ऑलरेडी मु हाइलाइट कर देछि बस सेही पॉइंट को हमको मन रखियार अछि जेमति कि तुमनकर जो रहुछि ए पॉइंट तो ऑलरेडी मु कहि दिली जे तुम जो पॉइंट रहुछि एग्रीकल्चर पे केते टंका रखाइछि मन रखियो पिले 42,442 बा 42,492 कोटी टंका रखाइछि को सेक्टर पे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर पे और फिस्कल डेफिसिट रो परसेंटेज होछि 3.5% अछि तुम ए जो टर्म पूरा जो तुम इकोनॉमी क्लास करिवो ऑटोमेटिक बुझी परिवो जे एक्चुअली टर्म सब मीनिंग कोन हो जेमति कि जीएसडीपी कोन रहला बट आमे सही पॉइंट ऑफ व्यू रो डिस्कशन करबा जोटा कि डाटा बेसिस जोटा कि हमको एग्जाम रे डायरेक्ट पचारिवो जेमति एग्रीकल्चर पई केते टंका कानो तुम देखिवो इवन ओपीएससी हो सीजीएल हो सीएचएसएल हो तो तुमको क्वेश्चन पचारे जे केउ सेक्टर रे केते टंका एलोकेशन हिचे तो आकु नहीं क्वेश्चन पचारे किंबा ता सहित ऑल ओवर केते टंका एलोकेशन हिची किसी एडिशनल पॉइंट अच्छी से पचारे बेसिक क्वेश्चन आसे को सेक्टर केते टंका एग्रीकल्चर 42,900 सॉरी 492 कोटी टंका एलोकेशन हिची। अच्छा एबे आमे इंडिविजुअल सेक्टर को जीवा पर्टिकुलर जो सेक्टर को ता पूर्व मु तुम सहित डिस्कशन करी कि नुआ ए बजेट रे नुआ इनिशिएटिव निया जाइछि जोटा कि एग्जाम रे बेसिक क्वेश्चन आसे जे नुआ जो जो इनिशिएटिव निया जाउछि जेंति पर्टिकुलर जगन्नाथ को कल्चर को नेकिरी जगन्नाथ रो कल्चर को ने गोटे डिजिटल हुंडी स्थापन कराइছে तो एटा खाली तुमको जानिया पाई मु रखिछि बट एटा एग्जाम रे एते इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट नंबर होछि केसे गोटे नुआ स्कीम को लॉन्च कराइछि जार ना होछि मुख्यमंत्री कन्या
କିଏ ସେ ନା ସୁମଙ୍ଗର। ଓକେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ଯଦି ଜଣେ 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବ, ସେ ଟାଇମରେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ? 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବେଳେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଛି, 4ଟା ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି ହେବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଆଉ ହେଲା କଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। এই 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିଶନ ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏଆଇ ମିଶନ ପାଇଁ। ତୁମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଭିବିଜି ରାମଜି ଯୋଉ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ତ ତା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି? ଯେହେତୁ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍, ତ ଆକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର 5,575 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏଇ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାହିଁବାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଜିନିଷ ରଖିଛି, ଏ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଏଆଇ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି କେତେ, ଭିବିଜି ରାମଜିର ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶନ ଆସୁଛି କଣ, ଦେଖ ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। এটা ପଏଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ମିଶନକୁ ରଖାଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆର କ୍ଲାରିଫିକେସନ କିଛି ଆସିନି ଯେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 3 ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଉଟା କି ତମର ହାଇୱେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ର ନାଁ କଣ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ର ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। ଓକେ, ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ଯିଏ କି ତୁମର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋଟୁକୁତୁରୁ ତିରିଙ୍ଗି ଯୋଉଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟା ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହୁଛି, ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭଦ୍ର ମାନେ ତୁମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଗଜପତିରୁ ଏଟା ରହୁଛି। ତ ଏ 2ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ଏଟା ରିପିଟ୍ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ କୋଉ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା 42,492 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବଜେଟରେ, ଯେ କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12.3% ଅଧିକ ରହୁଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ସେପାରେଟ କରିଛେ, ଯେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି, ସିଏମ କିଷାନ ପାଇଁ 2,030 କୋଟି, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେତେ ରଖୁଛି 400 କୋଟି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବ ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ତା ସହିତ ଆଡିସନାଲି 3ଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିପଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେନି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ କହିଲେ କଣ। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏଇଠି ବି ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେମିତି ସିଏମ କିଷାନ ରହିଲା, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ। ତ କଫି ପାଇଁ ଆମର ଏଥିରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ରଖାଯାଇଛି? 150 crore ରୁପିଜ ରଖାଯାଇଛି କୋଉଥିରେ ନା କଫିକୁ କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ ବା କଫିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ହଁ, ତ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 102 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମିଶନ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ମିଶନ ନାଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରିମ୍, SHRIM।
ମିଶନ ରଖାଯାଇଛି। ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଓଡ଼ିଶାର ପଢେଇବି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମିଶନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢା ହବ। କାରଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଏଥିପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢିବ ସେପାରେଟଲି ମିଶନ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ଏସବୁ ସ୍କିମ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଏଥିରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଯେ ଏ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ସେପାରେଟଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଆମକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଟୋଟାଲ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି ନା 42,492 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେତେ ହେଇଛି, ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ କେତେ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେତେ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତୁମର ହଉଛି ଇଏ ଇରିଗେସନ ବା ଫୁଡ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଟୋଟାଲ 17,855 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ଓକେ, ତୁମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ଡିଭିଜନ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପଢେଇବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି। ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଇକୋଲୋଜିକାଲି ମାନେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା କାହାକୁ ନା ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ରହୁଛି, ସଞ୍ଜୀବନୀ ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବଟ୍ ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର କେବଳ ଅଛି ଯେ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଏଥିପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି ଯେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉଛି ନା ରିଷ୍ଟୋର ଅଫ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଭର ଅଛି ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଓକେ, चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କିଏ ସେ ନା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର। ତୁମର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ତୁମର ଏଥର କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, 23,182 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ଯେମିତି କି ତୁମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଭିଯାନ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ନିଦାନ, NIDAN। তো এই ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା କୋଉ ସେକ୍ଟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, এটা ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେ ନିଦାନ ସ୍କିମ୍ଟା ଏଠି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, କାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକିରି, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 311 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡି। ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 42,565 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ଏଥର ଯୋଉ ଆମର ବଜେଟରେ ହାଏଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ସେକ୍ଟର ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର। ତ ତା ତଳେ ରହିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାନେ ଆଲୋକେସନ ହେଇଥିବା ସେକ୍ଟର କିଏ, ସେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର, ଯୋଉକି 42,565 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଯୋଉଥିରେ କି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ତୁମର ରହିଲା କି ଯୋଉ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୁମର ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ପଞ୍ଚସଖା ସ୍କୁଲ ସେତୁ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି, ତ ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ସ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ତୁମର ଏଜୁକେସନ ସହିତ। ଯେମିତିକି ତୁମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ସରି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛି ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଏଜୁକେସନ ସହିତ। ପଞ୍ଚସଖା ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଏଜୁକେସନ ସହିତ। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଏଜୁକେସନ ସହିତ। ବାସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ତମକୁ ପଢେଇବି, ସ୍କିମ୍ ପଢେଇବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପାରେଟର ପଢେଇଦେବି କୋଉ କୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଫିଚର୍ସ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କହିବି। ବଟ୍ ଖାଲି ତମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ଆଲୋକେସନ ହେଇଥିବା ସେକ୍ଟର। ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ଟର, ଯୋଉଟା କି 1,300 ବା 1,359 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 4ଟା 5ଟା ରହୁଛି ସେକ୍ଟର, ତାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଓମେନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବି ଅଛି। ବାସ୍ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ 18,957 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି କେତେ ନା 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ଟା ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆସୁଛି ପିଏମ୍ ପୋଷଣ, ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମମାନଙ୍କର 107 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରି 709 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ପଇସା ମନେ ରଖିବନି, ହେଲେ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ।
ममता स्कीम मध्य मन रखिबो कारण ममता स्कीम मध्य वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सहित आसुची अंडर आसुची तो एसु स्कीम गुलो हमको सेपरेटली पड़िबा बट एटी केते टंका अलोकेशन हेछि इट्स नॉट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होछि ममता स्कीम इज रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा देन आमे जियो को सेक्टर को आ इथर किछि पूरा स्किप कर दो अर्बन डेवलपमेंट पे मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन पे 100 कोटी टंका समृद्ध समृद्ध सहर पे 300 कोटी टंका हिचे तापर आसला ड्रिंकिंग वाटर पे दीटा मुख्य स्कीम अछि जोटा कि बहुत पुराना स्कीम जोटा कि वसुधा स्कीम रहउछि जल जल जीवन मिशन रहउछि ओके तो हमको एति मन रखिया अछि हाँ एठी ऑलरेडी ए पॉइंट आपको कहि सारछि जोटा कि तुमरो 5575 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट करा जिवो वीबी जी राम जी स्कीम अंडर रे ओके आ इथे किछि इंपोर्टेंट है हाँ ओडिया लैंग्वेज रो डेवलपमेंट पे टोटल एलोकेशन होइछि 143 लॉजिकल माने क्यों जे लव रो साइन को जाए लेटर को 143 लव रो साइन होइछि किस 143 ओके तो हमरो लैंग्वेज आम कल्चर आमर पर्वपर्वाणी आम पाई लव ओके तो लॉजिकल मन रखिबा 143 ओके जोटा कि हिचे ओडिशार अस्मिता पाई पर्टिकुलर खर्च हबो 74,000 तू जानिछ ओडिशा सरकार भी बदलिछि ए ओडिशार अस्मितार स्वर पाई ए ओडिशा अस्मिता पाई केते टका खर्च हबो 74 कोटी टका खर्च हबो बस ये थिला ओडिशार बजेट को लेकरी आउ थरे कहि दउछि हमको बजेट पाई 3 घंटा कि 4 घंटा 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 क्लास करिवार आवश्यकता नहीं हमको एतिक पढ़िबार अछि आ गोटे क्वेश्चन आसीबो प्रत्येक एग्जाम रे दीटा बहुत रेयर क्वेश्चन एग्जाम रे आसे बट प्रत्येक एग्जाम रे गोटे लेखा क्वेश्चन आसे जेमति कि तुम मानकर बजेट केबे आस्तला किए आनिथिले से 6टा पिलर कोड अछि तुम लाइन कोड अछि केते कोटी टंका एलोकेशन हेछि हाईएस्ट एलोकेशन सेक्टर के से सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन सेक्टर के से आउ इथे आउ गोटे हिंस नुआ सिखिबो नुआ जो स्कीम लिखाइ छि मुख्यमंत्री किसे ना कन्या सुमंगल स्कीम जो रही ओके तो तुमको 20,000 टका डिपोजिट कर लक्षे टका पाइब नुआ यूनिवर्सिटी कथा आसला एआई मिशन पे केते टका खर्च होइछि आ तुमको रहिला किसे जोटा कि नुआ एक्सप्रेस वे तयारी करा अछि तार ना गो दीटा बहुत इंपोर्टेंट गोटे अछि नामो एक्सप्रेस आ गोटे अछि अटल एक्सप्रेस कोठु को जगह डिस्टेंस केते रहउछि एटा टिके मन रखियो जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट रहइबो तो एगेन आउ थरे कहबी जहाँ भी किछि मु तुमनको सहित पढ़ेली आर संपूर्ण पीडीएफ जो माने हमरो अभी रिसेंट चलतुवा ओएस बैच अछि सीजीएल बैच जोटा कि 169 रे लाइव क्लास रहउछि थ्योरी क्लास रहउछि प्रैक्टिस सेट रहउछि टेस्ट सीरीज रहउछि ओनली फॉर 199 ता सहित ओएस रो प्री प्लस बैच जोटा कि ओडिया रे भी रहउछि आ इंग्लिश रे भी रहउछि जोटा कि एबेठु तुमनको टेस्ट सीरीज भी दिया गलानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन 1000 पीवाईक्यू जोटा कि 2019 आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे अवेलेबल अछि आ गोटे जिनिस कहबी ए पीडीएफ जो तुम पाइबा चाहूच जो तुमकर ए जो बजेट रो प्ले स्टोर को माने टेलीग्राम को जीवो बा टेलीग्राम जो लिंक टा देछि से लिंक थ्रू रे आदित्य एकेडमी रो जो अछि टेलीग्राम चैनल से थ्रू रे जॉइन कर तुमे कंटिन्यू करि परिबो बा देखि परिबो तो थैंक यू स्टूडेंट जदि चैनल रे नुआ थिबो चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो टी भल लागिथिल मत दबो आ जहां भी किछि डाउट थिबो डेफिनेटली कमेंट करिवो थैंक यू स्टूडेंट